Hello guys, kain po tayo. Ito snack, nachos po yan. Yan, with yan po yung aking mayonnaise. Yan po. Yan. Tapos nagtimpla po ako ng choco coffee po yan. Choco coffee. Yan po. Kahit medyo may ubo-ubo sa init po ng panahon, share ko lang po guys. Yan po, snack po muna tayo. Yan, libang-libang po. Happy lang po. Thank you for watching guys. Yan, sarap po. Yan, kain po tayo guys. Ay, naparami yata. Yan. Kunti lang. Kain po tayo guys. Unang subo ko po sa inyo po. Yan. Thank you for watching guys.